Smile. KJ, smile. Bye. Ano pala kung nagkakalian? Smile. Tinalbugad ka. Smile. Smile. Happy birthday! Thank you. Smile. Smile. Thank you, smile. Two. Buti pa to, pag nag-isip na kami tinakabot niya. Isa lagi parang nakatipid. Kahit stress na to, Ang gaganda. Ang gagwapo. Kunin mo yung kamay mo kasi saan yung chinito. Ayan. Yung mga gagwapo. Ay, wala panalo talaga. Ito, kandidato. Ito, salamat na. Hindi ko isipin mag-asawa kayo. Ayoko. Charing. Hi, Jane. Hi, Wendell. thank you very much. Welcome. Thank you. Happy birthday to you. Birthday. Oo, sige, picture na natin yan. Kasi aling maliit. Partner! Akala ko mabang buhok. Sino pang hindi? Tapos na. Doon sa labas. Yan. May birthday celebrant to. Parehas mo. Day, mag-gano na ako ng cake. Day, gusto sige. ko Day. Sige. Sige. Sige lang kayo. Day. Katapos. Uy, mensahe. Anong message nyo kay Jilla? Dako po. Sino si Gilay? Nagkabog kasi actually. Si Gilay ba? Chilay. My message is actually, it's very simple. How many words? Two words, English. English, Tagalog. English naman, di ba? Ulit-ulit eh. It's cake and butter. Yes. Yun lang. Sweet lang. Huwag na dun. Ito yung birthday celebrant ngayon, dalawa sila. Oh. Happy birthday, Wendell! Happy birthday! Oh, yeah. Ay! Ay! Ano pa? Ron, anong message mo kay Mamang Jelay? Long live, good health, and stay beautiful. As like you are. So, ito masarap kasi may mga Saan na ba yung birthday celebrant?